हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग अभी वो रवा पेंगा का चैलेंज करने वाले हैं पूजा और में कन बनेगा करोड़पति। सॉरी ना कन बनेगा ये मूर्ति का रानी। जॉन जीतेगा नहीं, सॉरी जो जीतेगा उसको ये मुकुट मिलेगा, जो हारेगा उसको ये भूत जलेगा खाना पड़ेगा। ये भूत जलेगा पूरा खाना पड़ेगा उसको। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तीसरा हो रे ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব। আমি এটা স্টার্ট কৰো। 3 দশৰ পূজা 3 দশৰ মুখ তাৰপিছত এতিয়া আৰু অলপ দি লওঁ। কিছু নাগৰে খাই হেদাই কৰিব পাৰে দেই। ওচৰলৈ বা খাই দেই। তো 1 2 3 go 1 2 3 guys, cameraman nya apa kos video ya sih. Wah, kabar dia na. Guys, pujা থাকিলে এৰ গেজু খেলছে এবাৰ কেনেকৈ খাই দিছে না থাকিলে এইবোৰ দিছে এইবোৰ কেনে খাইছে চব গেজু এইবোৰ চব গেজু। এতিয়া আপোনালোকে কওক মোৰ সঙ্গে এখনো নাই কোন জিকিলে কওক কোন জিকিলে মই জিকিলোঁ ওচৰৰ পৰা দেখা দিয়া এইটো খাবলৈ হৈ যাব। আগতে মোক মুকুটটো পিন্ধাই দি লোৱা তুমি এইটো হাম জিত গে সবে জিকিলে সেইকাৰণে এটা মুকুট अभी हारने वाले ये भूत जलिका खाएंगे। ये ले गाइस तो चला हो गए तो थैंक यू बाय बाय लाइक कमेंट सब्सक्राइब।